Ujutru, Sinem vidi svog oca kako dolazi na prag vile i izlazi mu u susret. On ga pita da li se nešto desilo, a Mahmud govori da je došao da uzme svoju ćerku i unuku iz ove vile, jer Melih nije održao svoje obećanje, te ne želi da njegovi najmiliji ostanu tu. On odlazi da popriča sa Mukader o tome kako je došao po Sinem i Mine, a Mukader mu naspram svih svojih problema i igre u koju se uplela, govori da uradi kako misli da je pravilno, te ih pušta iz vile. Sinem prenosi Melihu to da će oni sada otići iz vile na duži period, ali da je jedini način da se vrate to da Melih ubedi svoju majku i dođe u Mahmutovu kuću kako bi tražio Sineminu ruku. Džihan se budi i vidi na svojim vratima Minin crtež, a Fadime govori da su Sinem i Mine jutros otišli iz vile uz Mukaderino dopuštenje. On odlazi da priča sa Mukader, govoreći da nije smela da ih pusti, ali Mukader je u velikom dvoumljenju da li da kaže svom sinu istinu ili da ćuti i gaji usvojeno dete. Tada se pojavljuje Bejza, koja sprečava Mukader da kaže bilo šta, jer zna da bi ona kad tad otkrila istinu. Nešto kasnije, Bejza govori Gulsum da svaki put kada odnosi piće Mukader, stavi 5 kapi leka za spavanje, jer će to držati van ove teme. Čemil sanja kako se Hančar pojavljuje ispred njegovih vrata i moli ga za pomoć, te pada pred njim. On odlučuje da krene ka vili, jer je to sigurno neki znak da se nešto desilo. Po dolasku pred vilu, čovjek koji je zadužen za baštu mu govori da Hančar više ne živi ovde, te da je juče otišla. Čemil ne može da stoji mirno, te kuca na vrata vile, gde mu Džihan otvara. Čemil viče na njega kako je mogao biti takav čovjek, jer kada je Čemil tražio ruku svoje sestre, Džihan to nije dozvolio. U tom momentu silazi Bejza, koja govori da Čemil prestane sa vikom. Džihan govori Bejzi da ćuti, ali Čemil mu kaže da ne naređuje to svojoj ženi koja mu nosi dete, ali to da je Džihan kriv za sve jer je loš čovjek. Čemil mu govori da Hančar nije ni kod njega kući, što znači da niko sem Jasemin ne zna gde je Hančar. Džihan kasnije odlazi u firmu, a Engin mu donosi papire za raskid braka sa Hančar. Džihan mu govori da prvo vidi sa Hančarog ugovora, jer on trenutno nije u stanju ništa da potpiše. Džihan ga također zamoli da pokuša pronaći gde se Hančar nalazi i kako je. Nakon izlaska iz kancelarije, Engin sreće Hančar u hodniku, koja je došla da potpiše šta treba. Engin joj pokazuje ugovor, ali nakon što Hančar vidi da je Džihan ostavio 5% udela u firmi i staru kuću, ona odmah ulazi ljutito u njegovu kancelariju. Hančar se susreće sa Džihanom oči u oči, ali njene emocije su drugačije od onoga što mu govori. Ona ne želi ništa od njega, sem jedne stvari, a to je da se oženi sa Bejzom nakon njihovog razvoda. To je jedini način zbog kog ona može potpisati ugovor. Džihan se buni i ne želi to da uradi, jer njegovo srce može pripadati samo njegovom sinu, ali nikako Bejzi. Hančar želi da ostane pravedna prema njegovom detetu, jer je ono nevino. Džihan kroz suze govori Hančar da to ne može uraditi, ali ona se okreće i odlazi. Engin kasnije ulazi u Džihanovu kancelariju, kako bi popričao sa njim šta se desilo. Džihan mu govori to da Hančar želi da se on venča sa Bejzom nakon raskida, ali on to ne želi. Engin je na strani njihove ljubavi. On želi da pomogne, ali nema način da se umeša u ovo i spasi njihov brak. U tom trenutku se pojavljuje Melih koji čuje šta Džihan i Engin pričaju, te nema još uvijek šansu da popriča sa Džihanom zbog njegove situacije. Engin ga sreće na hodniku, govoreći da sada nije baš pravo vreme da priča sa Džihanom, ali Melih to shvata i ostavlja to za neki drugi dan. Nešto kasnije, Džihan odlazi da odmori od svega, ali zaboravlja telefon u kancelariji. Engin koristi tu priliku da pošalje Hančar poruku da se večeras nađu u vikendici i sklope dogovor. Engin misli da njima samo treba više vremena nasamo, te odlučuje da se uplete u ovo. S druge strane, Jasemin upoređuje Bejzine nalaze i zove medicinsku sestru koja je radila na tome kako bi joj dala Bejzin broj. Jasemin pokušava da pozove tu sestru, ali bezuspešno, jer je ugasila telefon i Jasemin tada shvata da je ona bila potplaćena od strane Bejze. Hančar dolazi kod Jasemin u kancelariju, govoreći da je tražila od Džihana samo da se venča sa Bejzom.
Jasemin nije baš drago što to čuje, te ona govori Hančer da je već dala sve od sebe i da ne treba toliko voditi računa o Bejzi. U tom momentu Hančer stiže poruka od Džihana, ne znajući da to Engin šalje, da se večeras nađu u vikendici kako bi se sve dogovorili nasamo. Engin tada zove Jasemin kako bi ona otišla u vikendicu posle posla i spremila romantičnu atmosferu, što ona prihvata, ali ne sviđa joj se to što se Engin upetlja u njihove privatne stvari. Jasemin odlazi u vikendicu, noseći cveće i hranu koju će spremiti, ali ono što vidi ispod stola će sve promeniti. Jasemin nalazi lažni stomak, a u tom trenutku žena koja je zadužena za kuću dolazi pitajući Jasemin da li treba nešto da joj pomogne, jer ona i Engin imaju ključ od kuće i pravo da dođu kada požele. Jasemin samo pita zašto se ovo nalazi ovde, a žena joj odgovara da je to našla pre neki dan i ostavila jer ne zna čije je. Da li ovo može biti način da se Bejzina laž razotkrije? Žena koja čuva kuću pita Jasemin šta je to, a Jasemin odgovara da nije bitno šta je, već čije je, sumnjajući na Bejzu. S druge strane, Mukader se osjeća jako loše nakon lekova koje joj Gulsum sipa u piće po Bejzinoj naredbi. Fadime dolazi u Mukaderinu sobu i vidi da to nije više ona ista žena koja gazi sve pred sobom, već jedna povučena osoba u kojoj nema trunke života. Džihan kasnije zove Fadime kako bi joj saopštio da ide na odmor, te da Melih donese stvari večeras. Fadime mu pored toga govori da bi bilo dobro da skrene u vilu, jer je Mukader jako loše i izgleda iscrpljeno, a ne želi da jede. Džihan na to odgovara da je Bog svima podelio svoje sudbine, ali i to da on nije spreman da se bori i sa tuđom tugom, te prekida. Nusret priča sa Tajarom o tome kako još uvijek nije pronašao Jonču. Tajar mu govori da zna deo mesta gde se nalazi Jonča, ali da još uvijek nije naišao na nju. On stalno sedi u jednoj kafani u centru i tu očekuje da će doći. Međutim, istina je drugačija. Jonča i Tajar su se dogovorili da ona pobegne od Nusreta, ali i to da samo oni znaju istinu. Jonča je zabrinuta jer su ove stvari počele da se dešavaju sa Hančer, jer je sljedeća na redu Jonča, koja će samo predati svoje dete i tu joj može biti kraj. Džihan odlazi uveče u letnju kuću i vidi spremljen sto sa hranom i cveće na njemu. U tom trenutku na vrata zvoni Hančer, koja je zbunjena zašto je sve ovako lepo ukrašeno. Džihanu ništa nije jasno, ali kasnije shvata da kada je zaboravio telefon, Engin je bio tu i sigurno je ovo njegov plan. On predlaže Hančer da uđe kako bi makar večerali zajedno, jer imaju dosta uspomena. Oni tada na stolu vide poruku od Jasemin i Engina da slatko jedu i pričaju slatko. U vili Fadime govori Bejzi da će Džihan boraviti u letnjoj kući i da će mu Melih odneti stvari. Bejza ne može da sedi mirna, te odlučuje da krene sa Melihom. Džihan priča Hančer o tome kako ovo nije trebalo da se desi, jer njegovo srce ne pripada Bejzi. On govori to da ako Hančer ode od njega, njegovo srce će prestati da kuca i pojavit će se onaj drugi Džihan sa početka koji nije imao trunku emocija, ali sa njom je dobio sve što treba. Džihan tada krene da poljubi Hančer, ali neko zvoni na vrata. Na vratima se pojavljuje Bejza i Džihan se iznenadi. Bejza ulazi u kuću govoreći Hančer da nije govorila da će ovako ispuniti svoje planove, već da će otići i ostaviti Džihana. Hančer je dosta svega i ona ustaje sa stolice govoreći da ne želi više da bude deo ovoga i da zato želi da se Džihan oženi Bejzom kako bi ona bila slobodna, jer je to moguće samo tako. Džihan ljutito prilazi Hančer govoreći da je znao da to želi i ne bi je zadržavao, te da bude sigurna da će se posle razvoda on i Bejza venčati. Hančer ishitreno izlazi iz kuće, a Džihan je sustiže pitajući je ko je čovjek sa kojim želi bolju budućnost. Hančer pokušava da mu dokaže da ne postoji niko, već da je on zaslijepljen lažima u svojoj glavi. Melih staje na Hančerinu stranu i govori Džihanu da preteruje u ovome. Džihan tada želi da se obračuna sa Melihom, ali Hančer ga sprečava, govoreći da je Melih u pravu. Hančer tada ulazi u Melihov automobil i njih dvoje odlaze odatle. Džihan je rasut u svojim mislima i on ne zna šta je pravilno,
On se kaje što je rekao to da će se venčati za Bejzu, a sada još i sumnja da pored Hančer postoji još neko. Melih odvozi Hančer do Jasemine kuće, govoreći da ako joj bilo šta treba, neka ga pozove, jer će uvek biti tu. Džihan s druge strane odlazi u svoju kancelariju i razmišlja da li ovo sve moralo da se desi. Kakav će biti ishod ovoga? Bejza je skoro na kraju svog plana, ali da li će joj uspeti?